Zouf Lawen, مرحبا يسوان à ma chaîne Fatih Délices. Donc en cette occasion هنايا غندير اسكواس مكاز ان شاء الله نكون اسكواس غادي تاف بخير وعلى خير وغيكسر ربي ان شاء الله المحنايا كي غيهين لهذاكس. Aujourd'hui j'ai choisi un gâteau en cette occasion. Donc c'est un gâteau qui porte un signe berbère. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 10 œufs, 250 g de farine et 250 g de sucre. Alors maintenant, on doit préparer le biscuit roulé. Donc on a 10 œufs. Voilà. Donc on va faire les 10 œufs. Voilà. On rajoute les 250 g de sucre. Hop. Donc هادو نخلوهم يتخلطوا حتى يرجع لنا موسو. Alors voilà, هاو طلع لنا رجع لنا موسو. Voilà. Donc on va l'enlever. Hors du pétrin, on rajoute la farine. Donc on va faire la farine en 2 fois ou là en 3 fois. Déjà on a fait déjà ce biscuit, donc vous savez très bien comment ça se passe. Voilà. Voilà. Donc كما قلت لكم نحطوها من تحت الفوق juste باش ما يعطلش. Donc on rajoute la dernière partie de la farine. Le four, je l'ai déjà allumé à 350 degrés. Donc la cuisson, ça va durer entre 15 à 20 minutes. Le four, il ne faut pas l'ouvrir bien sûr. Alors voilà, on va partager la pâte en 2 parties égales. Voilà. Alors, on va les étaler. Et la deuxième. Voilà. La deuxième plaque. Et voilà. Alors maintenant, en attendant que le biscuit il est dans le four, on va préparer notre crème mascarpone. Donc le gâteau ternatalium, je vais le faire avec une crème à mascarpone. Les mains mascarpone, elle peut le remplacer par exemple avec un fromage blanc ou bien avec le petit suisse. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 2 jaunes d'œufs. Il nous faut à peu près 50 g de sucre et il nous faut 120 g de mascarpone. Donc la première des choses نديروها نديرو les jaunes d'œufs هنا le pétrin نزيدو le sucre حتى يولي لنا فريمون بلان كي يرجع بلان نزيدو لا ماسكاربون. Alors هايليك ولات لنا بيضه hein. Donc on rajoute maintenant la mascarpone. Donc on va la laisser mélanger à peu près 1 minute et on arrête. Alors le biscuit maintenant il est prêt, on va le faire sortir. On éteint le four. En brique. Donc il y a 2. On va les laisser refroidir. Alors voilà notre crème mascarpone à base de jaune d'œuf,
le sucre et mascarpone. Donc, d'abord, on doit faire monter la crème 35. Hein? Vous avez là 500 g de crème 35. Donc, elle n'est pas sucrée, donc nous allons ajouter un sucre. Voilà. Donc, nous allons à peu près 30 g de sucre. ونديرو هاد الدور واللي عندها لا كريم شانتيي اون بودر تقدر ديرها تاني ولا اون ليكيد ها دونك on va la faire monter alors voilà طلعت لنا لا كريم دونك نزيدو هذاك لو ميلانج qu'on a fait à base de jaune d'œuf, sucre et mascarpone. On va le verser ici dans la crème. Voilà. ونخلطوها 1 ou 2 minutes. Alors voilà la crème. ما بيت زدنا لها لو تريك هذاك تاع الماسكاربون كيفاش ولات هايليك. Donc maintenant on va découper les disques تاعنا pour le gâteau. Bon alors avec les biscuits اللي طيبناهم hein. Donc on va enlever le papier. Voilà. نحل le papier تاعو. Voilà. عندنا هذا ثاني هاوليك. Donc le papier s'enlève facilement. هاوليك. Donc nous عندنا هذا c'est dans ce moule là اللي غادي ندير لكم le gâteau. Donc يتنحى bien sûr هاوليك. Donc, on va faire des disques comme ça. On va dire à peu près 3 ou 4 disques ici. Voilà. On va faire كامل. تقدروا يديروا même les chutes entre les داخل le gâteau. ماشي من الفوق. نديروا une belle couche تاع الفوق ونديروا تاع التحت ثاني. Alors voilà, درت زوج تاع لي ديسك. انا كندير جوست 3 كوش. نقدروا نديروا لو ميديو هذا غير بلي شوت باش ما نطيشوهمش. نديروهم غير بلي شوت. كي يبقى لكم هكذا ان بيسكوي باغ اكزومبل كاين زياده تقدروا ديروا دون ان بلاستيك او كونجيلاتور نهار اللي تحقوه تجبدوه. دونك ميتنون كيما وريت لكم في لا فيديو بريسيدونت توجور لا بروميير كوش تاع لي تارت نديروا لها لو شوكولا سكون ابل ان شابروناج باش يجينا ان غاتو فريمون بروبر. دونك هذه سي دو شوكولا نوار ندير لها غير شويه ندير لها غير شويه وندير لها في الكونجيل باش تجمد لنا. من بعد نبداو نمونطيو نوتر غاتو هايليك. دونك سي اون فين كوش جو في نديرها في الكونجيل ونخليها تجمد. الوغ بعد ما جبدت لنا الشوكولا هايديك جمدت. دونك جو تورن مون بيسكوي. هنايا درت اون غونديل تاع لو بابيي سيلفيريزي هاوليك باش ما يلصقناش. دونك جو بوز مون ديسك ايسي هاوليك يجي على حساب لو مول كما راكم تشوفوا. دونك توجور بيان سور اون امبيب لو بيسكوي هاوليك. Vous imbibez toujours. Voilà. Je vais faire une couche de crème mascarpone. Voyez. Donc je fais une couche de mascarpone. Voilà. Donc نقدروا نديروها بهذه صغيره خير تجينا فاسيل. فوالا فريمون cette crème là elle est très très bonne. تقدروا ديروها n'importe quel gâteau
Donc c'est une crème surtout, on le fait dans le tiramisu. Voilà. نزيدو هادو les chutes كيما قلت لكم. Hein, il faut pas les jeter. Donc on met les chutes هكذا. هاوليك. Vous faites les chutes partout. Donc داخل في الوسط تاع الكاطو ما يبانش. Donc pour ne pas les jeter, on peut les réutiliser. Voilà. Voilà. نديرو partout. كيما راكم تشوفوا. تحبوا ديروا ان ديسك يعني مكمول ديروا، مي جو بريفير نسبقوا بهاد لي شوت. فوالا هاوليك. دونك on imbibe encore avec le sirop. Voilà. 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 Avec. Je tire partout. Vous étalez une crème. Avec. J'étale ma crème. كما راكم تشوفوا. هيك. نزيد شوية. Moi je préfère, je vais faire juste 3 couches. La dernière couche هايبك toujours نحطو هذيك الكوش الفوقانيه كي يكون طايب اللي نديروها من تحت، الجهه اللي نحيو لها الكاغط هي اللي نحطوها من الفوق باسكو هذه هي الجهه اللي تشرب لو سيرو. دونك نزيدو لهنا فوالا هايليك. دونك يفو بيان راك تشوفوا ولا ما كاش جهه طالعه ولا جهه هابطه. نزيدو ثاني لو سيرو فوالا. شوفوا كيفاش راه يشرب فيه فوالا. فوالا دونك هادي تاني نزيد لها اون ديرنيير كوش. فوالا كي نكمل هكذا نديرو في الكونجيلاتور يجمد لنا، ولا خلوه عندكم اونفيرون تقدروا تخلوه حتى الغدوه الصباح الا حبيتو، ولا خلوه كالكو زور دون الكونجيل باش تقدروا تمانيبيليو بيان فوتر غاتو. كي يكون جامد سي ميو. دونك انا نخليه في الكونجيل اون بوبري 1 اور 2 اور ونعاود نرجع لكم. الوغ فوالا لو غاتو تاعي خليته يجمد شويه، ما خليتوش بزاف. جو في لو ديمولي، نحيلو برك هذا السيركل هاوليك. فوالا فو اسيي دو هاوليك نديرو هكا باش ما يلصقش. فوالا فوالا. دونك هنايا هاد لو غاتو رايحه ندير 3 كولور. Je vais faire le bleu, le vert et le jaune. Au milieu, bien sûr, on va faire le signe kabyle avec le rouge. Donc, on va partager, on va essayer de partager la tarte en 3 parties. Partager en 3 parties. Voilà. Donc, je dis comme ça. Tout d'abord, je dois préparer les couleurs de la crème. Amener. Donc, on va faire le bleu. Donc, on va faire juste une petite couche, mais chez Bzef. Hein. Le vert. Et le jaune. Voilà. Voilà. Donc, هادو ثلاثة نديرلهم شوية شوية تاع لو كولورون. نتوما عندكم كولورون اون بودر ولا نديروه. ندير غير شوية.
un jaune, نزيد un vert هاوليك، باش لا كولور ماشي حامقه نزيدها شويه، اي لو بلو نخلطهم نعاود نرجع لكم. Voilà, donc j'ai mélangé le jaune, le vert, maintenant c'est le bleu. دونك هذيك لا كريم تاع ماسكاربون خلصتي ما بقاتليش منها بزاف، دونك زدت طلعت شويه لا كريم 35. فوالا دونك on va commencer à faire nos couleurs. هاوليك دونك on prend كما قلت لكم نديروها en 3 parties. Donc je prends هاد la partie par exemple راح نديرها jaune. Donc je fais du jaune. Donc ما نكتروش بزاف. On va l'étaler doucement sur la première crème qu'on a faite au début. Voilà. Donc on va partager en 3 parties. Voilà. سيو كيفاش نجيبوها droite. Voilà. هايديك. Donc de préférence utilisez la petite spatule. Voilà. زيد ندير لها لو فيغ هايليك، ندير شويه تاع لو فيغ مكتروش بزاف. فوالا جوست اونفي سيلا. دونك هايليك راح نكمل كيما هكا ونعاود نرجع لكم. الوغ فوالا ما بقيت درنا هادو لي كولور كيما وريت لكم. فوالا لي 3 كولور. دونك ديروا هادي حدا هادي جوست يفو لي ليسي دوسمون افيك اون بيت سباتول كوم سا تجيكم سهله. J'ai fait mélanger la couleur rouge pour faire le signe berbère au milieu. Donc كيفاش نديرو ندير la ligne هنايا au milieu. Voilà, vous imaginez le milieu وين راه. Donc je vais le prendre ici par exemple. Voilà. Voilà. ونديرو le signe berbère تاعنا. Voilà. Donc سيو كيفاش تجيبوه juste au centre. هاوليك فوالا. دونك نزيدو نكتبو لاني
C'est un petit cornet que j'ai fait avec juste avec un petit papier. Donc, voilà. Vous faites voilà, on a dit au 29. Approche un petit peu. On dit 71. Voilà. Donc, on va نعمر برك les pochettes باش نديرو les bordures تاع le gâteau. Donc, la bordure هذه غادي نديرها بلا bleu. هاهي. Voilà. Donc, هنايا نزيدو le vert. Donc, essayez de faire les couleurs kif kif. Voilà. 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 Voilà, vous faites un petit peu de crème sur le contour, hein, juste comme ça. Voyez, بالعقل باش ما نوسخوش هذيك الاخرى. هذيك لا ديكوراسيون تاع لي روزاز. فوالا. هايليك. فوالا. Donc maintenant عندي هنا les vermicelles, c'est multicolore. Donc j'ai préféré هاد les couleurs. Ça se marie bien avec le truc, avec la couleur de notre tarte. Donc vous faites tout un mélange هنايا. On va les faire sur les bordures du gâteau. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc dans le gâteau تاعنا هكذا في يدينا. Donc voilà. نبدو هكذا. Et vous faites ça par exemple. Voilà. Et vous faites tourner le gâteau en même temps. Voilà. Alors voilà, كيما راكم تشوفوا on a fini notre gâteau تاع النير. Donc j'espère عجبكم. Ici comme je vous avais dit que j'ai fait le vermicelle. Donc نتوما تقدروا تزوقوها à votre manière hein, كيما تحبوا. ولا كاش ما عندكم des questions ولا vous pouvez me les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un j'aime et d'abonner à ma chaîne. Donc c'est ça, encore une fois نقول لكم اسقوا سمكاز وكل عام وانتم بخير والعقوبة ان شاء الله العام الجاي. À la prochaine vidéo. بقاو على خير.